ଯୋସେଫ ସୈନ୍ୟାଧିପତିର ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଯୋସେଫ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖିଲେ ଆଉ ଯୋସେଫ ଯେନ୍ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେମାନକେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ତହିଁରେ ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ରାଜାଙ୍କର ସେହି କାରାବଦ୍ଧ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଆଉ ସୁପକାର ବିଷୟରେ ଆगे ବି ଶୁଣି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ବୋଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପାଖେ ରାଜାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଜାଣା ପାନୀୟ ଜଳ ଜାଣା ବି ଦରକାର ତାଙ୍କର ସିଂହାସନର ପାଖେ ଯେକି ଦଉଥିସ କେତେବେଳେ ରାଜା ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଆରୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଗ୍ଲାସ ଯଦି ସରିଗଲା ବୋଲେ ସେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଆଣିକି କଣ ବଦଲେ ଢାଳି ଦଉଥିବେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପାଖେ କିଏ ରହି ପାରସି କେ नहीं रही पार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेले पानपात्र बाहक गुटे एंता पदवी है जे जेंता कि जज रा पाखे जोने लोग थिसन दुईटा लोग थिसन दुईटा व्यक्ति जे कि जज रा पाखे से माने तांकर चाकरी सेने आउ हेंता पानपात्र बाहक मध्य ठीक से ही पड़ी बेले हेंता पदवी से माने पाई को से माने काना करिछन राजा के छलना करिछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एते पदवी पाई करी जदी जणे काना करबा छलना करबा बेले सेतार दंड काना है जदि राजा चाहे ता बेले से मानके मृत्यु दंड मध्य देई पारिथि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेले से काना कले खाली कारागार रे तांकु निक्षेप करा गला और किछि दिन लागी से मानके खाली कारागार रे जेल दंड दिया गला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जदि चाहे थिते आरो राजा ई मानके संगे संग मृत्यु दंड दिया जाऊ बोलिकर कहिथिले से मानके संगे संग मृत्यु दंड दिया हिता हेले से राजा सेंता नहीं करी से मानके काना करा गला जेल दंड से मानके दिया गला कहार पाखे दिया गला जोसेफ अंकर पाखरे आ जोसेफ तांकर सबु तत्वावधान बुझुतिले जोसेफ प्रभुकर दृष्टि रे संतोष पात्र थिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबु बेले प्रभुकर दृष्टि रे जोसेफ संतोष पात्र थिले विश्वस्त थिले पवित्रतार जीवन काटुथिले हेले मध्य से कारागार रे थिले हेले से कारागार रे जोसेफଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା देखी करी कि इने जेन सैनिक थिले सैन्याधिपतिर जो सैन्याधिपति बेले सेनापति गुटे थिले आ से सेनापति काना करिछन जोसेफ से विश्वस्तता के देखी करी से जेती भी अछन दोषी माने से समस्तଙ୍କର ऊपरे सेतागे रखिली जोसेफଙ୍କୁ आ जोसेफଙ୍କୁ समस्त विषय बुझवार लागि तांकु तत्वावधान करबार लागि तांकु अधिकार देथिले प्रेज द लॉर्ड आ जोसेफ को सब किछि से जगह रे बुझुतिले आमे जदि प्रभु को लोक है बेले जेनी के भी जाऊ आ प्रभु को ठानी जदि हमें विश्वस्त अछु हमें प्रभु को छुआ है बेले हमें जेनी रहले हमें निर्दोषी हेथिले मध्य लोक हमको दोषी साब्यस्त परिदर्शन हेले मध्य परमेश्वर दृष्टि रे हमें अनुग्रह प्राप्त हेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ किए ना किए हमको सियोर आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि हमर विरुद्ध रे के होतिबा कि नहीं आउ जने किए गुटे जानबा कि नहीं से अंका विरुद्ध रे जने कहूचे से जे ना हेले जने आसी को सेटा के कहबा जे तमर विरुद्ध रे जने अंता कथा कहूचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि हम परमेश्वर संतोष पात्र तांकर संतान ही होछु ताहेले परमेश्वर हमकु केबे छाड़ीबे नाही
ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ପାଖରେ କାଣା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁପକାର ଆର ପାନ ପାତ୍ର ବାହକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି କାରାବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ବାହକ ସୁପକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଗୁପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷ ନ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନୁହେଁ କରୁଅଛି ତୁମ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରସନ୍ ମଣିଷ ନେଇ କହିପାର ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରସନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ 3 ଶାଖା ଥିଲା ପଲ୍ଲବୀ ତହିଁରେ ଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ସକଳ ପେଟରେ ଫଳ ହୋଇ ପାଚିଲା ସେଠି ହସ୍ତ ପାନ ପାତ୍ର ଠାରୁ ସେହି ପାତ୍ର ଚିପୁ ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତ୍ର ଯୋସେଫ କହିଲେ ସେହି 3 ଦିନ 3 ଶାଖାରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟି ଦୟା ତାପରେ ବେଲେ जनता है